Ustaz Yunus salah masuk kamar. Udah ya? Udah, bismillah. Ya. Monggo Ustazah Lilis, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Fadilah Fadilatu Profesor Dr. Imam Asrori, kadzalika fadilatu jami'al asati fi hadzal fasl al-kurama. Syukran wa hamdan lillah. Fi hadzal subah nahnu nastati an nusyarika li al-bahath fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah, yani fi tafkir ta'lim al-lughah al-arabiyyah yata'allaq bi kaifiyati ta'lim al-lughah al-arabiyyah ala tatbiqat Android. Tsumma nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. في هذا الصباح شكرا على هذه الفرصة الثمينة. نحن كالباحثة في هذا اللقاء سنبحث عن تعليم اللغة العربية على تطبيقات أندرويد. كما عرفنا أن اللغة العربية، تعليم اللغة العربية أهدافه لتطوير استطاعة في الاتصالها وكذلك للفهم اللغة العربية، إما في الكلام وكذلك وإما في الكتابة، الذي يتكون من المهارات الأربعة، يعني مهارة الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. وكذلك في تعليم اللغة العربية يستخدم بعناصر اللغة العربية، يعني المفردات والقواعد اللغة العربية. وفي تعليم اللغة العربية نحن نواجه المشكلات في تعليمها وكذلك في تعلمها، إما المشكلات في اللغوية الذي يتكون من مشكلات في المفردات وكذلك المشكلات في الكلام وكذلك المشكلات في القواعد اللغة العربية، المشكلات في القراءة، المشكلات في الكتابة، لأن اللغة العربية اللغة الأجنبية. وكذلك المشكلات يواجه الطلاب الذي لا ينطق باللغة العربية. والمشكلات الثانية يعني يتكون من المشكلات غير اللغوية، يعني هذه المشكلات هي يعني التشجيع من الطلاب وكذلك يمكن من الأستاذ في تعليم اللغة العربية، ثم المشكلات في الوسائل التعليمية، المشكلات في قدرتي أو في استطاعة المدرس، كذلك المشكلات في الطريقة والأوقات والبيئة اللغة العربية. إذن لحل هذه المشكلات نحن نستعد إلى الإبداع والابتكار في تعليم اللغة العربية لكي نستطيع أن ننال نجاح تعليم اللغة العربية. وأما الإبداع والابتكار يمكن يتكون من استراتيجيات وكذلك من الطريقة وكذلك من البيئة اللغوية وكذلك يمكن من الوسائل التعليمية. ولأن الآن نحن في الزمن era digitalisasi, era globalisasi, إذن أن كثير من الناس في هذا الدنيا معظمهم يستخدمون ويحملون من
mahmul minal HP minal mobile. Idan fatab'a ala anna ta'lim al-lughah al-arabiyyah yumkin yusa'idu ila al-wasail at-ta'limiyah likain naili ahdafi najahi at-ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Kama qad bahathna fi al-usbu' al-madi ala anna al-wasail at-ta'limiyah yatakawwanu min anwa'in kathirah. Ahadwa min bi web kama qad bahathna bil amsi, kadzalika bil amsi qad bahathna an kaifiyati ikhtiyari al-wasail at-ta'limiyah al-marjuah. Fatab'an ala anna al-wasail at-ta'limiyah ya al-wasilah li taqdimi al-ahdaf lil maddah fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Fadzalika al-wasail at-ta'limiyah ahadu tanawwu ahadu naw li naili najahi fi ta'lim al-lughah fi najahi ta'lim. Wa amma fi al-wasail at-ta'limiyah yumkin yatakawwanu min as-sam'iyyah aw yumkin min al-basariyah aw mungkin min as-sam'iyyah wal basariyah, sam'iyah basariyah, yumkin min tanawwu min al-wasail al-akhar, yani multimedia. Bil amsi qad bahathna an kaifiyati nakhtar al-wasail at-ta'limiyah. Fa tab'an ala anna amaliyat at-ta'lim yumkin yastakhdim al-wasail at-ta'limiyah likai yakunu amaliyat at-ta'lim al-jadzabah kadzalika al-jadzabah li at-tullab wa kadzalika at-talabah. Thumma yumkin bil wasail at-ta'limiyah al-maddah at-ta'limiyah yumkin ajlas ya madza naqul lebih jelas gitu. Wa yumkin afham li talabah. Thumma bi wasail at-ta'limiyah nahnu ka mudarris al-lughah al-arabiyyah nastahdimu bitariqah al-ibda' بإبداء الطريقة وكذلك يمكن بابتكار الطريقة. ثم في عملية التعليم يمكن بين الأساتذة وكذلك الطلبة أنشطة لتركية أنشطة التعليم بين الطلاب وكذلك الأساتذة. وكذلك بوسائل التعليم يعني لحل تحديد الغرفة وتحديد الوقت وكذلك في تحديد ماذا نقول في panca indera لأن يمكن من الناس هم لهم hidil fi panca indera, ada nakul fi panca indera, keterbatasan panca indera ya. Dan bi wasail at-ta'limiyah yumkin yastati li naili najahi at-ta'lim, najahi ta'lim. Wa amma min ahadil wasail at-ta'limiyah yakni bi Android, bi tatbiq di Android fi tarbiyah lianna mu'dhamun nasi al-an hum yahmiluna mobile au mahmul au hatif walakin fi hatifihim qalilun min hatifihim la yudkhiluhum at-tatbiqat al-nafi'ah. Idan idza kunna yumkin nastakhdimu hadzal hatif بالتطبيقات النافعة يمكن في التربية هذه إنفاع للناس
alladzina mu'dhamun nasi wa kadzalika mu'dhamu waqtihim bi hamli mobile atau mahmul. Idza kunna yumkin nastakhdimu al-hatif li ta'lim, idzan kunna yumkin fa nahnu sananalu as-suhulah, yang mungkin at-talabah di suhulati talabah fi naili al-khibra al-ulum atau masdarul ulum al-marjuah. Thumma tanian desain, mata nakul desain mata at-ta'limiyah yumkin bi fihi ansyitah baina wa kadzalika ansyitah wa kadzalika al-jadzabah fi talabah. Thumma al-maddah at-ta'limiyah yastati bi ta'allumihi bi ghairi haddil ghurfah wa kadzalika haddil waqt. Idzan yastati at-talabah yata'allam fi kulli makanin wa fi kulli waqtin. Wa amma Android al-an yumkin fi yastati'u an yudkhiluhu fi smartphone atau fi tilfas atau fil hasub. Wa amma Android hadza merupakan suatu software yang digunakan pada metode device yang meliputi sistem operasi. Sistem operasi Android bersifat non-stop, sehingga banyak sekali programmer yang berbondong-bondong buat aplikasi maupun memodifikasi sistem ini. Sehingga banyak orang yang membuat aplikasi dengan menggunakan aplikasi Android, karena Android ini bisa dipakai atau diinstal di TV, di televisi, ataupun di HP, ataupun di laptop, ya, atau barangkali di komputer. Kita memudahkan li tashilina fi istikhdami hadza tatbiqat di Android. Tsumma amma ta'lim al-lughah al-arabiyyah yastakhdimu bi Android katsiran jiddan fil haqiqah. Nahnu nastati an yumkin an nandura au na'khudhu fi Play Store alladhi fihi ta'lim al-lughah al-arabiyyah bi wasilati tatbiqat Android. Mungkin fi hadza lianna hadzal hasub lam yudkhil Android dan la nastati an yutabbiq kaifa ta'lim al-lughah al-arabiyyah fi bi Android. Walakin bi hadhil web fihi ta'lim al-lughah al-arabiyyah bi wasilati Android. Mungkin hadza lahظة. هذا يمكن تعليم اللغة العربية
في بويب، ولكن في هذا الويب هنا تطبيقات تعليم اللغة العربية بوسيلة أندرويد. يمكن إذا كنا نحن في محمول أو في HP نستطيع أن ننظر كيف تعليم اللغة العربية بوسيلة أندرويد. هذا يمكن إذا كنا في نستخدم الوسائل التعليمية في ويب، نحن نستطيع أن نستخدم كثيرا من المادة التعليمية، لأن ويب فيه كثير من هذا التطبيقات. مثل هذا فيه كثير من الوسائل التعليمية الذي يستخدم أندرويد، مثلا معجم العرب. Dan إذا كنا نريد أو نساعد بترجمة نستخدم معجم العرب في أندرويد، وكذلك يمكن قواعد اللغة العربية وكثير من تعليم العربية الذي يستخدم تطبيقات أندرويد. وكذلك في https www.newedu.com هذا فيه تطبيقات تعليم اللغة العربية بوسيلة أندرويد. وكذلك نحن في جامعة Trunojoyo حوالي منذ سنتين قد طبقنا عن تطبيقات أندرويد في تعليم اللغة العربية في الاقتصاد الإسلامي، yakni aplikasi Pohon Pintar Kita Bisa. Kedalika kathirun minal aplikasi minat tatbiqat Android, mungkin aplikasi Arus fi tawsi' an-nahwi wala yakunu tatbiqat Android kulluhum fi Play Store, dan Play Store mungkin mahdudah fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Tsumma limadha nahnu nahtaju al-wasail at-ta'limiyah bil wasail at-ta'limiyah bi tatbiqat Android, lianna kama qad arafna ala anna kathira minal kitabah alladhi yaktubu wa yabhathu an al-wasail at-ta'limiyah bi wasilati Android fi hadha ta'lim najahun fi anshitah wa kadzalika fil fa'aliyah kadzalika fil jadzabah li tulab wa kadzalika fi li al-mudarris kama qad kataba Ustadz Imam Asrori fi khidmatihi fil ijtimaiyah, yakni pembuatan media pembelajaran berbasis PowerPoint dan pemanfaatan aplikasi Android untuk guru. Di dalam hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengabdian masyarakat para dosen UM ini, para guru akhirnya bisa untuk membuat pembelajaran berbasis Android dan meningkatkan semangat para siswa untuk pembelajaran bahasa Arab. Tsumma katsiran minat kitabah minal bahth minal buhuth alladhi yaktubu adil wasail at-ta'limiyah biwasilati tatbiqat Android.
ولكن في هذه الوسيلة كان نقصان وكذلك المزايا. وأما المزايا يعني يستخدمه في كل وقت، ثم ثمنه يمكن أرخص من التكنولوجيا الأخرى مثلا من الكمبيوتر وكذلك مثلا من الحاسوب. إذن سيستخدمه كثير من الناس وكثير من الطلاب إما في المدينة كذلك في القرية لأن ثمنه أرخص. ثم ukuran perangkat yang syaghir wakadzalika ringan, ya, ukurannya lebih kecil daripada alat teknologi yang lain. Thumma bi hadhil wasilah lianna katsirum minat tulab yumkin al-an imma minas sighar hatta yumkin minal kibarisin yastakhdimu mobile. Wa amma nuqsanuhu yakni mungkin kama kana fi bahasna fi al-usbu al-madi ala anna tatsbiqat bi internet mungkin fi haddi internet. Thumma kama qadbahna bil amsi anna fi idza kunna nata'allam bil wasila at-teknologiya kamithli web au mithli tasbiqat Android yakni nuqsanun berkurangnya interaksi antara murid dengan pengajar, sehingga kemarin Ustadz juga menyampaikan mungkin di situ kurangnya barokah dan mungkin pemahaman ini ya. Akhirnya pemahamannya menjadi kurang karena kadang-kadang ketika ada aplikasi pembelajaran melalui aplikasi itu siswa atau mahasiswa memahaminya hanya dari satu sisi subjektivitas saja, sehingga kadang mungkin salah paham atau pemahamannya yang kurang. Kecuali kalau di sekelilingnya ada pemandu yang lain. Kemudian yang terakhir yang pasti ini sebagaimana kita pembelajaran online, bahwa dengan adanya aplikasi pembelajaran melalui aplikasi itu kalau tidak ada interaksi dengan guru maka akan ada minimnya pengawasan dalam proses pembelajaran. Yumkin hakadha minni, syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waqad intahayna fi taqdimi al-bahthi an ta'lim al-lughah al-arabiyyah bi wasilati tatbiqat Android. Yumkin minal asatidz al-qurama fi hadzal fasal lahum soal au mudakhalat au iktirahat lana li tahsini hadzal bahs. Wal yatafaddal ila kullim dal asatidz fi hadzal fasal. Arjuana mungkin menal mudakhalat wal iktirahat minkum au minkum. Mada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ala taqdim jami'in ar-ra'id wa fiik. Afwan, man. Ustaz Arif. Oh, Ustaz Arif. Afwan, li'anna fi hadha syasar lam yakun ya. Baik. Jazakallah barakallahu fiik. Bahkan dan lebih haja ila
وسائل كثيرة لنشر اللغة العربية بين أبناء المسلمين، ومنها عن طريق الوسيلة الجديدة ويب أو نحو ذلك. هذا جميل جدا، ولكن هل هذه الطريقة في رأيك مناسبة للمبتدئين أو للمتقدمين؟ يعني ويب أو أندرويد، هل هذه الطريقة مناسبة للمبتدئين أو للمتقدمين؟ ثم بالنسبة لخبرة حقيقة، هل الأستاذ حنبلي له خبرة في هذا؟ فلو تكرم الأستاذ حنبلي يعني كذلك بعدين يخبرنا بخبرته كيف طريقة إنشاء هذا ويب وهذا أندرويد والتطبيق في الجوال ونحو ذلك، لأننا حقيقة لابد من التعاون عندما نريد أن ننشئ مثل هذه. نحن عندما مثلا اللغة العربية، ولكن ما عندنا يعني مهارة في صناعة التطبيقات مثل أندرويد مثل هذا في تطبيق يعني اللغة العربية. ما نسمى هذا ما عندنا خبرة في هذا في التكنولوجيا إنشاء هذه المواقع، فحقيقة نتمنى أن نسمع أكثر من التحمل بخبرته. وكذلك من الأستاذ آنفا، جزاك الله خيرا، سؤالي آنفا، هل هذه الطريقة مناسبة للمبتدئين أو للمتقدمين؟ شكرا، بارك الله. نعم، شكرا كثيرا إلى أستاذ Arif Taufik Tasilan li wa tafhim tasilan li. Idan sa'ujib bil lughah al-Indonesia. Ini tentang apakah penggunaan media pembelajaran berbasis Android ini cocok untuk mubtadi atau mutaqaddimin gitu nggih. Yang pertama, kemudian yang kedua tentang bagaimana metodenya ketika ingin membuat aplikasi pembelajaran berbasis aplikasi Android ini, karena dengan adanya pembelajaran melalui media teknologi, media IT sekarang, yang dimana sekarang memang kebanyakan orang itu sudah tidak asing lagi dengan dunia IT untuk menyebarkan di Nasri al-Lughah al-Arabiyah. Baik, mungkin nanti Ustadz Hambali bisa atau Ustadz-Ustadz yang lain bisa menambahkan yang berpengalaman telah membuat media pembelajaran berbasis web. Ya, kalau ala ro'yi ana, menurut saya bahwa pembelajaran dengan menggunakan wasilah atau media pembelajaran itu semuanya bisa untuk segala tingkatannya, tergantung bagaimana nanti isi dari aplikasi tersebut. Karena kalau saya lihat di aplikasi pembelajaran bahasa Arab itu bisa ada yang digunakan untuk yang mubtadi, mulai dari mubtadi pengenalan huruf, pengenalan mufradat, ya. Kemudian di situ ada istima dan lain sebagainya, atau mungkin mutaqaddimin. Ya, mutaqaddimin mungkin perlu ada inovasi dari para asatiz yang sangat paham dengan pembelajaran yang dibutuhkan oleh mutaqaddimin. Sebenarnya ada di sini saya sudah download dari HP saya beberapa pembelajaran yang ada di situ untuk mubtadi, kemudian mutawasid sama mutaqaddim. Di situ ada Al-Lamani Al-Arabiyah, cuma ada kemudian ada Mu'jam yang tadi ya, Mu'jam Al-Arabi. Kemudian banyak lagi di situ, dan memang ketika saya menjadi mahasiswa S3 ini menjadi paham kenapa ada mata kuliah interdisipliner gitu ya, karena sejatinya bahwa pembelajaran bahasa Arab itu kita tidak bisa berdiri sendiri, artinya kita perlu berinteraksi, berkolaborasi dengan orang-orang yang juga mungkin mahir dalam bidang yang lain. Misalkan kalau dalam hal ini, kalau kita ingin membuat aplikasi, membuat pembelajaran dengan media aplikasi
apakah itu web, apakah itu berbasis Android, apakah itu di televisi maupun di radio, kita membutuhkan orang-orang yang punya skill dalam hal tersebut. Begitu juga ketika kita ingin membuat pembelajaran berbasis Android ini. Pengalaman kami kemarin ketika membuat aplikasi, karena waktu itu ada hibah inovasi ya, karena pembuatan media pembelajaran itu kan kemarin ketika kita belajar yang dalam pembahasan kemarin, dalam memilih media itu kan salah satunya adalah kita memperhatikan unsur biaya. Dan untuk membuat aplikasi berbasis Android itu juga membutuhkan biaya. Karena kemarin ada hibah inovasi di universitas kami mengikuti itu. Dan kami juga bekerja sama dengan dosen dari teknik informatika yang pelajari tentang bagaimana membuat aplikasi hubungannya dengan Android. Karena saya juga pemahamannya sangat atau skillnya tidak atau sangat kurang terkait dengan IT. Tapi kita sebagai dosen bahasa Arab tentu saja harus menyiapkan tujuan. Yang pertama permasalahan yang ada sehingga kita membutuhkan media tersebut. Misalkan kalau kami di sana permasalahannya adalah mahasiswa ekonomi syariah ketika sudah semester, kan pembelajaran bahasa Arab di semester 2 itu ketika sudah semester 5, ketika mereka sudah magang, kemudian mengerjakan skripsi, mereka tidak bisa menulis istilah-istilah bahasa Arab dalam hubungannya dengan muamalah, misalkan mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya. Menulis tidak bisa, kemudian maksudnya tidak bisa, kemudian mengucapkan juga susah. Misalkan mudharabah, karena tulisan di Indonesia mudlarabah, akhirnya dibaca mudlarabah, ya seperti itu. Jadi kita harus mengetahui permasalahan. Kemudian yang selanjutnya kita menentukan tujuan dari pembelajaran menggunakan media tersebut. Kalau di teori kemarin saya baca jurnal juga seperti itu, ya mungkin ada langkah-langkah yang lain. Kemudian kita tentukan tema-temanya apa, materinya apa. Tujuan di dalam kurikulum itu kan jelas, di situ ada RPS-nya. Mungkin salah satu RPS yang ada di pembelajaran kita itu membutuhkan media tersebut. Jadi materinya, kemudian karena di kurikulum itu kan bukan hanya materi, tapi strateginya seperti apa. Kemudian metodologi pengajaran dalam penggunaan media tersebut itu bagaimana. Kemudian yang terakhir tentu saja dievaluasi. Ada evaluasi dalam, kalau lebih menarik mungkin dalam materi tersebut ada evaluasinya. Tapi ketika membuat aplikasi berbasis Android ini, maka karena kita misalkan dengan kita berinteraksi atau membutuhkan bantuan orang lain, kita yang menentukan tujuan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strateginya, metodenya. Kemudian kita uji cobakan. Setelah diuji coba kepada mungkin beberapa mahasiswa untuk melihat kelayakan dari aplikasi ini layak enggak kira-kira. Kemudian kita juga meminta kepada para pakar, mungkin ya pakar materi, mungkin pakar yang hubungannya dengan IT terkait aplikasi ini, apakah sudah layak misalkan untuk di nasri hadil tatsbiqat, masalah seperti itu. Kemudian kalau sudah, maka itu bisa kita gunakan aplikasi tersebut untuk pembelajaran bahasa Arab. Pengalaman saya kemarin seperti itu ya. Jadi ada uji pakar, kemudian itu sekarang masih dalam lingkungan sendiri ya, karena belum dimasukkan di Play Store. Karena itu ternyata ketika sudah berjalan masih ada beberapa permasalahan ataupun kesalahan dalam kontennya. Begitu Ustadz. Jadi kalau menurut saya bahwa penggunaan aplikasi Android ini sangat bisa digunakan untuk segala jenjang ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat anak kecil, mulai dari anak kecil ya, mulai umur 2 tahun mungkin ya 3 tahun sampai yang tua sekalipun itu sekarang pegangannya sudah HP. Nah, isi-isi dari HP itu jarang sekali ada hubungannya dengan aplikasi yang bermanfaat, apalagi yang hubungannya dengan bahasa Arab. Mungkin ini salah satu media kita untuk mensyiarkan bahasa Arab.
Mungkin itu jawaban dari saya. Barangkali dari yang lain silakan ingin. Saya kira khairan syukran jawabannya Mas. Selamat. Afwan Ustaz. Mungkin dari yang lain silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
شكرا جزيلا إلى أستاذ أمبالي على هذه التعليقات وكذلك مداخلات وكذلك يمكن تشجيع لنا يمكن لبحث العلمي وكذلك لتعليم العلوم الأخرى لغير اللغة العربية لكي يمكن نستطيع أن نعلم كذلك أن نصنع أو نصمم كثيرا من الوسائل التعليمية. فطبعا كما قد كنا بحثنا على أن الوسائل التعليمية هي المساعدة ليس الهدف الرئيس أو المادة الرئيسية، ولكن يمكن نوع من التنوع من لنيل نجاح أهداف التعليم التعليمية. طبعا على أن يعني interaksi ya baina at-tullab wal mudarris hadha muhimun jiddan karena al-wasail at-ta'limiyah hiya al-musa'adah. Kadzalika Android yumkin Ustaz Hambali katsirun minal ulum wa kadzalika minal khibrah li at-teknolojiyah. Nafsi la ya'lamu illa qalilan. هذا نقصان وكذلك مزايا. نقصان يمكن إذا كنا نريد أن نصمم أو نضع كثيرا من المادة وكذلك التحديد والأهداف يمكن في LMS kata يمكن في web ada من الشمولية أو bisa menyeluruh ya, walakin lianna yumkin إذا كنا يمكن تطبيقات بوسيلة Android lianna yahtaju ila hurfatun kathiratun dan la nastati kathiran min al-tahdid atau al-ahdaf atau al-mada. Yumkin hakada syukran kathiran ila Ustaz Hambali. Yumkin minal akhar atau minal ya monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hamba. Hampir menggolkan itu furso ya.
Mas Hambali. Tapi dapat apa Ustaz Hambali antum? Seperti itu umpamanya ada cashbacknya atau apa tuh dari modalnya? Mantap. Gratis Ustaz, aplikasinya gratis ya? Aplikasinya gratis ya? Softwarenya gratis. Boleh. Untuk calon prof. Luar biasa Ustaz, bisa berbagi nih Ustaz. Biar kita tambah. Masya Allah. Pokoknya pantang malas, anti malas. Oh. Itu poinnya. Sen killer ini Ustaz Hamali. Masya Allah. Allah. Nah ini teman-teman harus rajin semua ini berarti kan, biar banyak orang yang bisa merasakan ilmunya gitu. Ilmu yang tafi'u bihi. Benar. Ya makanya orientasinya terus biar kan Oh, kayaknya sudah itu. Bagus, sudah. Alhamdulillah. Tapi luar biasa ini Ustaz. Kalau Semangat ziyadah. Ustaz, ini bisa di streamingkan di YouTube. Di apa namanya, disimpan, di upload di YouTube. Ah, ini saran aja. Dikat gitu Ustaz ya, yang enggak ini ya, yang enggak layak gitu ya.
mukadimah di luar itu di-cut aja. Awal strateginya nanti strategi kita. Nanti diminta tolong Ustadz, diupload di YouTube. Nanti kalau nggak bisa diupload di Google Classroom, tinggal kita kasih linknya aja ke Prof Imam. Masya Allah. Ya Allah, kita harus Luar biasa, belajar ini Ustaz Ampang ini. Wifi kuat ya. Oh. Makanya kok biasanya ketika ini kok backgroundnya banyak kayak ini ya, apa namanya, couple-couple gitu ya. Kayak di toko fotokopi Ustaz. Atika ya. Karena masih ada lagi mungkin minal asatid al-ukhra Ya, insyaallah. kelas intahaina Mumtaz. Jadi Ustaz Muzammil. Oh, Ustaz Agung kaifa haluk? Sudah sehat Ustadz Muzamil, Ustadz Agung. Oh, lah. aku kayaknya kemarin ada sesuatu gitu ya. Apa gitu? Khutbah. Kelas intahaina hadhil munaqasyah. Sudah, syukran. Syukran. Dan nantahi munaqasyatuna wa kadzalika dirasatuna fi hadzal liqa bi qiraa'ah hamdalillah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum al jamil. As'alul afwa ala kullil khati'at wa nuqsan minni sa'akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar Ustazah. Untuk Ustazah Mamlu belum ada konfirmasi, nanti antara jam 2 atau jam 7 lagi nanti anak kabari lagi. Minggu depan anak ya Ustaz ya? Ya, Ustaz. Minggu depan siapa nggih? Depannya apa? Nanti anak cek lah Ustaz. Lupa anak. Anak izin matikan kamera, lagi nyetir Ustaz. Siap. Nanti anak cek lagi. Untuk Ustazah Mamlu nanti anak konfirmasikan lagi. Keluar. Ustaz kembali. Saya kemarin itu kan ini sebenarnya kan karena ada hibah inovasi itu aja, akhirnya kerja sama ini orang IT, desain teknologi. Izin dulu ya. Oke, sudah. Apa izin dulu. Assalamualaikum. Alam Izin juga. syukran. Izin live. Assalamualaikum.